नमस्कार दर्शक बंधु 1947 रु 2024 मसीहा दीर्घ 78 वर्ष इंग्रेज कमल मुक्त होला पर भारत वर्ष स्वाधीनता लाभ कर किंतु बड़ दुख परिताप विषय आज प्रत्येक मनीष खोजुची स्वाधीनता नाईटी कहूँ मत स्वाधीनता दियो छात्रटी कॉलेज कहूँ मत स्वाधीनता दियो घरे पुओ कहूँ बापा को मोर स्वाधीनता दरकार स्त्री कहूँ स्वामी को मोर स्वाधीनता दरकार कार्यालय कर्मचारी भी से कहूँ मोर स्वाधीनता दरकार कौन वास्तव की स्वाधीनता ये स्वाधीन शब्द अर्थ कौन किए क्या देव स्वाधीनता बड़ विचित्र पृथ्वी आ विस्मयकर मनुष्यर अवस्था ईश्वर अनुग्रह सृष्ट मनुष्यटी बहुविध गण गुण कर्म संपन्न होवार अधिकार प्राप्त होइछि इंद्रिय मार्ग द्वारा परिपुष्ट शरीर भितर उपभोग करिवार प्रवृत्ति धीरे धीरे वृद्धि पाई परिपक्व होगा पर मन भितर सृष्टि हुए अजना स्वतंत्रता आउ एई स्वतंत्रता बजाय रखिबार दुर्बार प्रयास जीवन लालसा चरितार्थ करने को हाथर सहयोग दरकार मात्र आखि बंद थिले हाथ को धरवा कष्टकर होगा एटी प्रत्येक मनीष जड़े सजीव हो निर्जीव जड़े अन्य जन निर्भरशील दोकानी और ग्राहक परस्पर परिपूर्ण एक बिना आनंद स्थिति असंभव कि पृथ्वी स्वाधीन किए आसतु यही परिप्रेक्षी एक क्षुद्र कविता स्वाधीनता संपर्क में आलोचना आन अनुग्रह दान जीवन खोजु थाए तुच्छा हेबा स्वाद ईश्वर का अनुग्रह दान जो जीवन आपको मिली से जीवनटा स्वाधीन हेबा चिंता कर स्वाधीनता दिए स्वाधीन जीवन स्वाधीन चिंतन स्वाधीन वृत्तिर उपभोगे मन समय डोरी रे बंधाए जीवन भाग कर दिए क्षण अनुक्षण भंगा जीवन प्रति अनुक्षण घटना प्रवाह हुए प्रवाह भगवान पृथ्वी के एमती तैयारी कर समय केवल समस्त को स्वाधीन भाव दे अनुग्रह तो जनक द्वार गोटे जीवन मिली से स्वाधीन करता किंतु समयटा समस्त को स्वाधीन भाव मिली से समयटा डोरी जीवनटा बंधा है प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक मनुष्य स्वाधीन भाव मिलता भंगा जीवन प्रति अनुक्षण प्रत्येक जीवन प्रति अनुक्षण समय प्रति अनुक्षण घटना प्रवाह बलवान भागे भागे जमी करिले कर्षण जेसने समृद्ध हुए उत्पाद जमीटा को भाग भाग कर चाष कले उत्पादन समृद्ध होता है से ये जीवन प्रत्येक मुहूर्त सब जिनिस कले जीवन बलवान प्रति समय जन्म स्वाधीन सद विनियोगे हुए बलवान आ कौन कहते न व्यक्ति स्वाधीनता वृत्ति रे संपन्न भगवान स्वाधीनता समस्त को देते किंतु व्यक्ति स्वाधीनता वृत्ति रे संपन्न समस्त अधिकार अच्छी स्वाधीन अधिकार मु चिकित्सक जड़े पान दुकानी जड़े परिवा दुकानी जड़े आईएएस अफिसर आ जड़े शिक्षक निजर रुचि अनुसार समस्त वृत्ति बांटी नहीं पारे जी जहाँ जो वृत्ति चाहिए नहीं पार से स्वाधीनता समस्त को मिली किंतु वृत्ति स्वाधीनता आने सुखता प्रति वृत्तिधारी की जो वृत्ति खोजी दिया गया भगवान नहीं दे तुम्हें जो वृत्ति की आपड़े ना निज वृत्ति कर दोकानी कहूँ मो निजर बचाई दुकान कर वकिल कहूँ मुझे बचाई मोर रोजी रोटी पाई मुझे वकिलात कर सरकारी कर्मचारी जाए भी शिक्षा कहूँ पेट पोषा काम कर मुलिया कहूँ पेट पोषा काम कर
ପ୍ରତିଟି ବୃତ୍ତିରେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୁଖଦାନ। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ବୃତ୍ତି ନାହିଁ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ କରେ। ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ରହିଛି ଗୁଣ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 50ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ତା ପରିବାର 5 ଜଣ ପୋଷିଛନ୍ତି। ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନୀ 500 ଲୋକଙ୍କର କି 300 ଲୋକଙ୍କର ରାସନ ଦେଲା ପରେ ତାର 5 ଜଣ ପୋଷିବ। ଚିକିତ୍ସକ 50 ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ରୋଗୀକି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ 5 ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତୁମେ ଯାହା କର, ଯୋଉ ବୃତ୍ତି କର, ସେଥିରେ କିଛି ଆଶା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟାକୁ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବୃତ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନେ ସୁଖଦାନ। ପିତୃ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁଅନୁଶାସନ। ସମୟର ଡୋରିରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଜୀବନ, ଆଜି ଯିଏ ପୁଅ କାଲି ସେ ବାପ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି ସୁଅନୁଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଅ। ମାତୃ ସ୍ୱାଧୀନତା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ। ମାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଭାତୃ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉ ବଳଦାନ। ଭାଇକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି, ସେ ଭାଇକି ବଳ ଦେବ। ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଶଙ୍ଖଳି ବାହନ। ବନ୍ଧୁକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି, ସେ ଶଙ୍ଖଳି ନେବ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି। ଗୁରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଦାନ। ଗୁରୁକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି, ଗୁରୁକୁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦାନରେ କୃପଣ ହେବେ। ସବୁବେଳେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଦାନ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଦ୍ୟା ଦାନ। ଛାତ୍ରଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ। ଅଲଗା କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଛାତ୍ରକୁ ମିଳିନି। ଛାତ୍ର ବୁଲିବା ଅୟସ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିନି, ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଦାନ। ପତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଭରଣ ପୋଷଣ। ପୁତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖୁ ବଂଶ ମାନ। ପୁଅଟିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି ବଂଶର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କନ୍ୟା ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁରୁଚିରେ ମନ। କନ୍ୟାଟିକୁ ଆପଣ ଦାନ କରିବେ, ଯଦି ସୁରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହେବ। ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଦାନ କରାଯାଏ, ଖରାପ ଜିନିଷ କେହି କାହାକୁ ଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ସୁରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ କନ୍ୟାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି। ସେ ସୁରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଭଲ କନ୍ୟାଟି ହେବ, ଦାନ ଦିଆହେବ। ଦେଶ ନେତା ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖୁ ସମ୍ବିଧାନ। ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଦଶ ଦେଶ ସବୁ ହୋଇବ ମହା। ଶୃଙ୍ଖଳା ବିହୀନ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ଲଭିଥାଏ ସଦା ଜୀବନେ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ହାୟ ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଳରେ ତୁ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଛାତ୍ର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ନାରୀ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ଭାଇ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ, ନେତା ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ। ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଅବସରରେ ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପିତ ହେବା, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସମୟ ଡୋରିରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି ସେ କର୍ମକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ସୁଅନୁଶାସନ ପ୍ରେମ ଭଗତିର ନିରଳ ସେବନ ତ୍ୟାଗଭୂତ ହେଉ ସକଳ ପରାଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶକୁ ହୋଇବ ମହାନ। ଆଜିର ଅବସରରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ନିଜର ବୃତ୍ତି ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ଭିତରେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିଧି ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେବା, ଦେଶ ସମ୍ପନ୍ନ। ନମସ୍କାର।